Tugo. Lola, kita mo. Ala, mapankalangitin, oh. Kuman nga to sa ulo mo, no? Mapankalangitin, eh. Mayat na ta? Thank you. Okay. Oh, Lola, ano, kumusta kan? Oh, I should say okay, but if I am okay, I should not be here. Oh, when kini nag-comment, get well soon ka no, Lola. Get well soon ka no, dayan nag-comment. Thank you to all those comments. When ipag-pray da ka. Oh, thank you for your prayers, anak ko. Parang lang no, agkita kay kini Apo Diyos di kalmanin eh. Oh, pume. I like but ono inala na ka kitam dingdingin na ano na ka ngay. Okay, iso. Ano no kay bagam kanya na nagkita kayo? Thank you Lord, tinalan ako. I am happy. Tapos agkita kayo kinila kayo mo no kwan. Do you believe in those? Kahit makita ni Lola Kahit Pepe no ka? makita mami ay ni daddy. Kaya't ko I don't believe those. Baka mit ibaga ni Lolo Pepe nga na, hanyo pa lang i-alalain niya na, ni bakit ko ta na, at pis na ako, na. Baka no makita na ka ni daddy, Lord, apa imbain na lang deti, bakit ko again enjoy ak ito, no adasunan, kung tanak manin ko na. So, kumati bagak din. Ngayon malagip mo, na tinubobran, di kalman? Kalman. Uy, nga nagtagtagirgir. Nag-fever ako siguro. Wen, tapos nagsarwa ka pa eh. Wen. Nagsarwa. Uy. Namintalo ka nasarwaan ni Mama. Nakababain pa yan ako. Tapos inarakop ta ka eh. Nati nagsarwa. Di ambulansya. Ambulansya. Allah. Uy. Kababain. Kababain kan Mayor Joel. Sinarwa ang di ambulansya. Ang sorry ka kan Mayor Joel. Ang sorry ka ni Mayor. Dingdingin na ka niya. Sorry. Mayor Joel. Sorry, Mayor Joel. I did something wrong to your car. To the ambulance. To the ambulance. Thank you kapay ken Joy. Ayan, nagthank ko kayo ni Ate Joy. Tayo so natin timawag ti ambulansya. Oh, thank you, Joy. Joy, for taking the ambulance for me. Oh, thank you very much. And your supply of food and snacks. When? From Tita Leti and Manny de Gia. Oo. Thank you ka. Thank you. Thank you, Leti. Thank you very much for all your kindness, for all your thoughtfulness for me. I thank you very much. O ni Dr. Aldwin, ni Manang Dr. Mila. Aldwin, that place. Ni Dr. Aldwin, Manang Mila. Yes, Doctor, thank you very much. Aldwin. And Dr. Mila. And Mila. Thank you very much, anak ko. You're so kind. You're so mindful of me. I thank you very much. What could I say more? Agas makan mang Huston. Tono bigat, agawid ka, tag-vlog taman eh, nanya. Sabado nga agawid. Ay, Sabado pa? Sabado pa. Ay, wanti ka nga ron. Ito'y kakano nga ag Biyernes Santo, kuna ni Doc Aldwin. Is, to next year takalata alainin. Whatever you do, I'll be okay. I know you are good children. You are the best children.